filɛbaga Mali kɔ kan ni Mali kɔnɔ an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'a yiraw la an b'an ka émission kɛnɛ kan ni émission tɔgɔ a kɔrɔ halisa an b'an ka sen na yala la bi ɲininkali tɛ dɔ wɛrɛ ye jumɛn don mara tiɲɛna cɛw de don wa musow de don wa mun de y'a tiɲɛ donc an sera bi an bɛna an ka mɔgɔ caman ɲininka ni Ala ka jɛ ye an ka taa an ni sɔgɔma ne fa. An ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di alhamdulilayi tɔɔrɔ foyi t'u la. Manden TV mɔgɔw don an b'an ka a kɔrɔ kɛnɛ kan n'o y'an ka émission kurakuranin ye a kɔrɔ bɛ na ni ko kɔrɔw ye ani ɲininkaliw bi sɔgɔmada in na ɲininkali ye jumɛn ye mun de ye mara tiɲɛ cɛw de don wa musow de don wa i b'o fɔ an ɲɛna. Ne tɔgɔ Sulemani Balo bon i ye mara kuma fɔ nin mara in tiɲɛni a da bɛ an bɛɛ la an denfaw b'a la denbaw fana b'a la parce que an cɛw filɛ nin ye an bɛ bɔ ka na baaraw la depuis sɔgɔma bon an bɛ don su fɛ bon denw de bɛ to baw bolo so olu de kan ka se ka baw mara denw mara mais sisan mara tiɲɛna awɔ kɔrɔfɔ de bɛ n fɛ. e ko mara tiɲɛna ko baw bɛ to so donc mun de b'a tiɲɛ sisan ne kɔni hakili la muso kelen tɛ se ka den mara dɛ cɛ ni muso de bɛ jɛ k'a mara mais ni e y'a bɛɛ to ba bolo a bɛ ɲa. o fana ye tiɲɛ ye an bɛɛ lajɛlen kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka se ka denw lamara mais anw fana tɛ so waatinin mɛn n'anw bɛ so denw b'u jogokolon don na mais ni baw minnu bɛ tile ɲɔgɔn kan bon baw de kan ka se ka u mara kosɛbɛ ka tɛmɛ anw kan awɔ. ok an b'a fɔ Balo ye k'a ka jaabi faamuyara ko muso minnu bɛ so n'aw tɛ fonction na hali ni bɛ fonction na a ye denw mara mara in de ye sini ɲɛsigi ye ni denmisɛnnin ma mara a ma ɲi dɛ donc a ye denmisɛnninw mara an b'a fɔ aw k'an bɛn sɔɔni. Manden TV 96. Manden TV filɛbagaw Manden TV kanubagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ a kɔrɔ kɛnɛ kan sɔgɔmada in na ɲininkali min bɛ ne ni n ka chɛfuw bolo bi mun de ye mara tiɲɛ faw de nɔ don wa baw de nɔ don wa an t'a dɔn ne fa i ni sɔgɔma. an sɔgɔma denbaya baasi foyi tɛ yen tɔgɔ duman jamu ne ye Fode Tarawele Niger Metal Jikɔrɔni Para. ne fa an ka sɔgɔmada in na ɲininkali kɔnɔna la ko mara tiɲɛna mun de mara tiɲɛ. bon mara tiɲɛ sababu bɔra de 1980 images nana don Mali la feuilleton bɛ bɔ mara tiɲɛ juba basi fɔlɔfɔlɔ de ye parce que an denw kan ka fɛn mun lajɛ an denw man kan tɛ ka mun lajɛ an b'a bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn fɛ mara tiɲɛna image fɔlɔ y'a tiɲɛ filanan denbaw yɛrɛ y'a tiɲɛ parce que denbaw de bɛ denɲɛrɛnin b'u kɔ la u bɛ nkalon tigɛ denw ye ni den kasira o de b'a fɔ ni ma kuma ni da di fa bɛ na i kɔrɔkɛ bɛ na u t'o fɔ u b'a fɔ saga n'a minɛ ou bien fatɔ ka n'a minɛ n'i ko saga n'a minɛ den min ma kun ni den in ma kun a ma saga ne siɲɛ kelen siɲɛ fila a bɛ ba yɛrɛ kɛ nkalon tigɛla ye debi in fɔlɔ a bɛ tigɛ i la mara bɛ tiɲɛ debi ye ni den tiɲɛna n'a bɛ kasi la dɔrɔn a fɔ karisa ni ma i fa bɛ na debi ye musow fana mara tiɲɛ k'a fara tele o ye jaabi fɔlɔ min bɛ se ka mun di ma a la. n'a y'a faamuya Fode i y'a jira ko tele mara tiɲɛ barisabula jajugu minnu bɛ bɔ tele la denw b'a lajɛ faw b'a lajɛ baw fana b'a lajɛ filanan i y'a jira ko ba bɛ nkalon min tigɛ den ye k'o fana bɛ mara tiɲɛ mais ne ko aw cɛw fana nin t'a la dɔɔnin. an nin b'a la an nin belebeleba b'a la munna an nin b'a la parce que an t'an ka furuko yɔrɔ woloma i bɛ taa muso ta du kɔnɔ du na daminɛ don parce que caman n'a cɛ de bɛ bɔ ka taa dayirimɛ ɲini yɔrɔ ni fɛnw na bon i bɛ taa muso ta c'est à dire i y'a ta du kɔnɔ du na daminɛ don mun na maralen don c'est à dire dinɛ b'a tigi bolo hali ni dinɛ t'a tigi bolo n'a bɛ maloya ni adamaden bɛ maloya a bɛ se ka denbaya ladon k'a ɲɛ mais an bɛ muso furu ten dɔrɔn k'a furu ten a ka d'a ye cogo min na bon o de bɛ na ni mara caman tiɲɛ yɔrɔ ye an si ta t'an den bilen fɔlɔ la i tun bɛ denmisɛnninw minɛ k'a corriger cigarette min ni fɛnw na mais bi o se kɛ n'i y'a kɛ u b'i convoquer i sera n den ma a bɛ tan bon a bɛɛ image ye parce que an bɛ fɛn minnu ye image la an bolo ko réalité de an ye baara kɛ n'o de ye an ka société kɔnɔna la o de b'an ka na ni gɛlɛya caman an ka société kɔnɔna la. ok an filɛbagaw n'an lamɛnbagaw Manden TV de don k'a jira aw la aw balimamuso n'aw denmuso Ayisa Mayiga de don ni an ka émission kurakuranin n'a tɔgɔ a kɔrɔ kɛnɛ ka sɔgɔmada in na mun de ye mara tiɲɛ faw de don wa baw de don wa denw de don wa mɔgɔ si t'a dɔn Fode i ka jaabi diyara n ye an b'i fo i ka taa na Ala ka baarayɔrɔ taa ɲɛ. Manden TV 96. ɲininkali min b'anw bolo o ye mara tiɲɛna
a bɔra faw de la wa a bɔra baw de la wa e ka hakilina ye jumɛn ye bon ne yɛrɛ kɔni bolo a bɔra yɔrɔ dɔ la a bɔra fan fila bɛɛ la faw la ani baw la parce que a belebele ye faw ye du jɔsenw de ye quoi parce que n'i y'a jateminɛ denbayatigi dutigi an ta kɛ kuma bɛɛ k'an bɛ nasɔngɔ ɲini la an tɛ don so joona an bɔ ko tan kuma bɛɛ k'an bɛ nasɔngɔ ɲini na an tɛ don ko tan donc i bɛna don i ka so kɔnɔ kuma dɔ la caman bɛ don u tɛ den yɛrɛ ɲininkali kɛ ils s'en fichent n'u nana ka don so kɔnɔ u ka dumuni kɛ u bɛ bɔ ou bien u bɛ don k'u da quoi bon baw fɛnɛ baw ta taalen don nata ko fɛ nata belebeleba bon o de bɛ mara tiɲɛ quoi parce que baw ka ɲinini bonyana donc o bɛ jouer mara kan kojugu quoi parce que n'a tɔ tɛ u k'a f'u denw ma k'a ye taa cɛw ɲini ka na a kana n'a wari an ka tila donc bon o de don sinon ne baw jɔ u jɔyɔrɔ la a ma se yɛrɛ fa ka kuma yɛrɛ ya sinon du bɛ ba de bolo quoi ne ba kɔni y'a jɔ a jɔyɔrɔ la mara bɛ tilen net quoi ne kɔni bolo quoi ne ka jate ni an ye kamarakɛ ka kuma faamuya du bɛ musow bolo musow k'u jɔ u jɔyɔrɔ la dutigi ne fana taara baarayɔrɔ la segin ka na joona wa n'i nana i denw ɲininkali kɛ u tilenna cogo di mun y'u sɔrɔ mun m'u sɔrɔ n'i y'o kɛ lala ka ca ala fɛ i denw ka mara bɛ sabati kamara o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ solution jumɛn de b'e bolo de pour que an ka se ka mara ninnu segin so basabula den tɛ sira fa ɲɛ a tɛ sira ba ɲɛ bugɔli t'a ɲɛ nenini t'a ɲɛ e yɛrɛ fɛ an bɛ mun de kɛ bon an bɛ mun kɛ bon o kɔni de ye sisan sa an yɛrɛ marabaga dugu marabagaw u k'u jija fɛn tɔ tora kalan kelen min ye u k'u jija u k'o kalan kelen quoi n'i y'a mɛn mara belebele fana ye kalan ye dɛ parce que kunfin tɛ se ka mara fɛn tɛ min kunkolo kɔnɔ o tɛ se ka mara ni dɔ b'a kunkolo kɔnɔ a bɛ mara mais an k'an jija ekɔliko kan ekɔli ka mara kɛ ni ekɔli ye mara kɛ maintenant so fana b'i jɔ a tɔ kɔrɔ quoi so bɛ kɛ apport de san nɔ quoi donc ni ekɔli kɔni bɛ yen nɔ je pense que mara bɛ sɔn ka ɲɛ kosɛbɛ quoi gouvernement ka dɛmɛ kɛ pour que ekɔli ka na ekɔli k'a yɛrɛ sɔrɔ ko Mali ekɔli tun bɛ cogo min na fɔlɔ n'an sera k'o sɔrɔ ten tɔ a ka ca ala fɛ mara bɛ na quoi n'an y'a faamuya kamarakɛ y'a yira k'an ka segin kalan ma donc an b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a ɲini Asim n'a ka jama fɛ k'a ɲini Badaw n'a ka jama fɛ u ka éducation renforcer u ka école u k'a ta ba la u k'u miiri Moribo tan na ka na Musa Ture tan na u ka école sigi sen kan ne b'a fɔ aw kan bɛ sɔnni Mandé TV 96. alisa an b'an ka yalayala kɔnɔ an fa dɔ tɛmɛna ka bɔ yen sisan an sera an fa wɛrɛ ma ne fa i ni sɔgɔma An b'a reste là, tɔgɔ duman jamu duman Lasina Dumuya. i Dunbiya An b'a an ka bi ɲininkali bɛ min kan ko mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa e hakilina ye jumɛn ye mara tiɲɛni ko kan ne hakilina ye min ye mara tiɲɛni ko kan mara in tiɲɛni ye bɛɛ de dɔn don faw b'a la baw b'a la famaw b'a la bari fɔlɔ mara bɛ du kɔnɔ a bɛ kare kɔnɔ n'i ye waliden ye n'a bɛ tiɲɛni sira dɔ kan i b'a bɔ a la mais bi hali i yɛrɛ ta ni i farati a la a bɛ i lase fanga la parce que fanga y'o yira ni den kun dɛsɛla sokɔnɔna la a bɛ dilan kɛnɛma bari a bɛ dogo ka fɛn dɔ kɛ kɛnɛma mɔgɔ wɛrɛ b'a ye a b'a bɔ a la mais n'a fɔra mɔgɔ wɛrɛ e yɛrɛ bɛna kungo sɔrɔ i ta bugɔli la kɛnɛma mɔgɔ o ta bɛ k'a la jumɛn ye bon ni mara tun kɛla ko kɛnɛmana dɛsɛra sokɔnɔna dɛsɛra famaw de bɛ jɔ jɔyɔrɔ dɔ la o jɔyɔrɔ o ye diyagoya o b'a mara mara bɛ kɛ ekɔliso kɔnɔ fɔlɔ mɛtiri den tun bɛ ɲini ka siran mɛtiri ye n'a bangebagaw ye a b'a bugɔ a b'a bila sira ɲuman kan mais bibi in na mɛtiri tɛ se ka maga den na n'a magara la a bɛ kungo sɔrɔ bon anw bɛ yɛlɛma dɔ de don olu ko kɔnɔna na a ma fɔ ka den bugɔ k'a bana mais k'a bugɔ a ka sira ɲuman ta o kan ka kɛ du kɔnɔ a kan ka kɛ bɔlɔn kɔnɔ a kan ka kɛ ekɔliso kɔnɔ n'o kɛra an bɛ min nɔfɛ an b'a sɔrɔ
Ok, anye Doumbia ka jabi me. Ko maraka segiso. Maraka segiso abe nasira jumɛn fɛ école. Ni ye karisa de an k'o bɔ a la. Ni ye n yɛrɛ de an k'o bɔ a la. An ka denmisɛnnin bɛɛ kɛ kelen pour que éducation ɲuman bɛ sɔrɔ. Ok, Doumbia. Denmisɛnninw ko k'u tɛ siran bugɔli ɲɛ. U tɛ siran nɛnini ɲɛ. Polisiw kɛra u mɔkɛ n'u mamusow ye. Solution jumɛn de bɛ yen sisan ni e yɛrɛ hakili la? Ne bɛ k'o fɛɛrɛ de fɔ o. O tɛ siran bugɔli ɲɛ parce que kumakan dɔ de don n'u tulo kɔnɔ. O kumakan ye n'i y'a bugɔ ka se hakɛ dɔ a bɛ se ka se n'i ye fanga la. Sango musow b'a fɔ droit des enfants. O min filɛ o ye fɛn yɛrɛ tiɲɛni bɛ bɔ musow de la fɔlɔ. Bari muso bɛ fɛn caman dogo fa la so kɔnɔ. Bon ka tila musow nana mara minɛ faw la. Donc ni muso ye mara minɛ dutigiya minɛ fɛn bɛɛ de b'a kɔnɔ fo muso de k'i sigi den bɛ min kɛ tile kɔnɔ ni fa nana a b'a yira nin de kɛ la o la n'o kɛra fa fana kan ka jɔ yɔrɔ min na a bɛ jɔ yen mais ni fa yɛrɛ nana siran muso yɛrɛ ɲɛ fɔlɔ den mana min ta o bɛ tɛmɛ n'o sira de o ye ko ɲɛ f'i ye quoi. Surtout denmisɛnnin dɔw kumakan ko ba bɛ siran ma ɲɛ ne bɛ n ka kow kɛ ma t'a fɔ wa ba tɛ se ka foyi bɔ a la ne bɛ min fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ka min fɔ autoritéw ɲɛna halisa an k'a lajɛ ka mara segin kɔ mara ka segin kɔ o de y'an ka interlocuteur bɛɛ dalakan ye Mali kunu a n'a bi a ka jan ɲɔgɔn na waliden tun tɛ yen kunu an den de tun bɛ yen nka bi bɛɛ ko n ta depuis n takun in yɛrɛ nana ka ban mara yɛrɛ de tiɲɛna ne b'a fɔ aw k'an bɛ sɔn. Mande TV 96. Mande TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu abonnenen don aw minnu b'a aimer aw minnu b'a partager an ka foli b'aw ye k'a yira k'a fɔ ni émission kura ye émission kura min don a bɛ wele ko a kɔrɔ a kɔrɔ in bɛna ni kuma kɔrɔw ni ɲininkaliw ye jamana kunkan denmisɛnninw kunkan mɔgɔkɔrɔbaw kunkan sɔgɔmada in na ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye mara tiɲɛna mun de ye mara tiɲɛ cɛw de don wa musow de don wa jɔn don ne fa i ni sɔgɔma an ba ni sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ denbaya ka kɛnɛ baasi foyi tɛ alhamdulilayi tɔgɔ duman jamu duman Sisoko Salif Sisoko Salif i ni sɔgɔma an ba hɛrɛ sera Manden TV mɔgɔw don sɔgɔmada in na an ka ɲininkali bɛ min kan mara tiɲɛna mara tiɲɛni bɔra jɔn de don denfaw wa denbaw wa jɔn de don mara tiɲɛni kɔni a bɔra bɛɛ la a bɔra muso la a bɔra cɛ la bon nin kɔni kabako dan don depuis a bɔra école fana la bon mara tɛ yɔrɔ si ko bɛɛ de tiɲɛna fantanya don wa gɛlɛya don wa en tout cas mɔgɔ kɔni bon c'est la question à se poser bon en tout cas a ko ka gɛlɛn kojugu c'est à dire secteur bɛɛ de fɛnnen don quoi bon a bɛɛ de tiɲɛna a bɛɛ de tiɲɛna bon adamaden kɔni bon hakili de b'a tɔ dafa quoi sinon a ko ka gɛlɛn dɛ. mara tiɲɛna certes mais solution jumɛn de bɛ mara tiɲɛni na di awa o solution kɔni kabako dan don dɛ a solution kɔni awa a bɛ daminɛ du de kɔnɔ fɔlɔ bon ni den fa ni den ba ye u seko kɛ a tɔ bɛ laban école la esiba sinon nin dilanni a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn. mais e bɛ se ka jumɛn de proposer nouvelle génération papa ni mamaw ye pour que u denw ka éviter mara tiɲɛni ma. ma fille sɛgɛn bɛ du kɔnɔ sɛgɛn bɛ ba la a bɛ fɔ a la bon vraiment bon bi an dun bɛ tile min na bi bɔlankolon lamɛn man di quel qu'en soit alpha quel qu'en soit alpha ni fɛn t'i bolo dɔrɔn marali kɔni n'i ma kɛ cɛ jɔlen kɔni marali ka gɛlɛn dɛ ça c'est pas facile mais néanmoins bon bɛɛ bɛ effort kɛ de son côté bon i bɛ se k'i ka denw koron cogoya min na i b'u koron o cogo la bon maman bɛ se k'a kɛ comme fa fana bɛ se k'a kɛ mais nin jubaju ye gɛlɛya de ye dɛ ni gɛlɛya bɛ ko o ko la
marali kɔni bon hakili de b'a dafa vraiment sinon a ka gɛlɛn n'a ye an ka cɛkɔrɔba n'an fa faamuya gɛlɛya de ye mara tiɲɛ fɛn ti fa bolo a ti ba bolo a ma nɔgɔn bolokolo lamɛn ma nɔgɔn dɛ donc an b'a ɲini denmansaw fɛ nin tɛ kunbɔ nin tɛ kunbɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen y a pas de sous-métier baaralankolon tɛ yen mɔgɔlankolon de bɛ yen wuli ka dɔ kɛ. Mande TV 96. Mande TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli baw bɛɛ lajɛlen ye halisa an n'an ka question bɛ ɲɔgɔn na mun de mara tiɲɛ mara tiɲɛna faw de bolo wa a tiɲɛna baw de bolo wa ne fa i ni sɔgɔma. Nba ni sɔgɔma ara sira Usman Sisoko. Ne fa a ka d'an ye i k'i da don an ka baro la ko mara tiɲɛna e hakilina ye jumɛn o ko la. Mara tiɲɛnen komi ko hakilina ko de don ne bɛ se k'a fɔ mara tiɲɛna musow de bolo ayiwa n'i y'a fɔ a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na parce que n'i y'a mɛn ko du muso don ayiwa an cɛw bɛ taa ɲini de an bɛna lase musow ma de ayiwa denw u ni baw de ka surun ni faw ye o kɔrɔ kama n ko mara tiɲɛna a tiɲɛna musow bolo ayiwa yɔrɔ min fana bɛ yen n'an bɛ cɛw ta d'a kan o de ye ayiwa cɛw ye u bolo jigin cɛw bolo jiginna u tɛ se ka fɛn fɔ baw ye a fɛn kɔni a fiyɛ fanba ye musow ye o de ye mara tiɲɛ. Ayiwa i ka yan yɔrɔ na ne yɛrɛ bɛ réponse fitinin di cɛw y'u bolo jigin cogo di muso bɛ courant sara a bɛ ji sara donc cɛ sago tɛ so la bilen dɛ cɛ kan ka dépense caman min kɛ ni cɛw bɛɛ ta k'o charge bɛɛ da muso kan fo muso fɛnɛ k'a ka loi sigi ne fa sisan mara tiɲɛna bɛɛ bɛn n'o kan mais solution ye jumɛn ye. A solution an ka segin kɔ cɛ k'a dɔn k'a fɔ ale ye dutigi ye muso fana k'i bila a place la n'o kɛra a ka ca Ala fɛ ayiwa an ka mara bɛ sinsin n bɛ se ka min fɔ o de don. Ayiwa an b'i fo i ka jaabiw la an b'a fɔ halisa a y'aw connecté a y'aw abonné a y'a liké a y'a partagé yɛrɛ ni Ala sɔnna a ma aw b'an ka nin émission duman in sɔrɔ. Mande TV 96. Mande TV filɛbagaw ne ni n ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ɲɔgɔn fɛ ko mɔgɔkɔrɔba tɛ fɛn min na o man di ka hakiliw dayɛlɛ mɔgɔkɔrɔbaw de bɛ kɛ sababu ye k'o k'an ye ne fa i ni sɔgɔma. n ba yɛrɛ sira somɔgɔw bɛ di ma baasi tɛ yan denbaya dun baasi foyi tɛ hɛrɛ kɔ tɔgɔ duman jamu Gawusu Fofana Fofana. marhaba. Sɔgɔmada in na an ka ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye mara tiɲɛna denfaw de bolo wa a tiɲɛna denbaw de bolo wa an nana i k'i ka mɔgɔkɔrɔba hakilina i k'o fɔ an denmisɛnninw ye mara ko kan. Ala k'an bɛ sababa ma Amin ya rabi. ne yɛrɛ fɛ mara tiɲɛ ne ma jigin baw la faw de ye mara tiɲɛ parce que e ka kan k'i den mara cogo min i dɛsɛra ka o mara cogo la soit e ka kan k'i muso mara cogo min e dɛsɛra k'o mara cogo la donc an ma jigin denw na an ma jigin baw la mara tiɲɛna faw de bolo mara tiɲɛna faw bolo cogo di e ka kan ka den indiqué cogo min e dɛsɛla k'o kɛ e ka kan muso fana indiqué cogo min e dɛsɛla k'o kɛ donc min ka di min ye o b'o kɛ o de ye mara tiɲɛ o de ye Ala sago i sago ne bɛ min f'i ye n ka mɔgɔkɔrɔba hakili la ma jigin den na ma jigin baw la faw de ye mara tiɲɛ ne yɛrɛ fɛ an ka se k'an kɔ an mansaw ye mara kɛ cogo min ka musow mara cogo min ka denw mara cogo min ka don n'u ka charge bɛɛ lajɛlen ye an ka se k'an kɔ an ka t'o sira fɛ n'o kɛra mara bɛ se ka nɔgɔya la o de ye Ala sago i sago. O diyara n ye ni n y'a faamuya téléspectateurs an ka cɛkɔrɔba y'a yira ale tɛ jigin ba la a tɛ jigin fa la a bɛ jigin cɛw de la n'o ye anw faw ye a ka hakɛ to dɛ ko cɛw démissionné la e kan ka muso mara cogo min na e tɛ k'o kɛ e kan k'i denw mara cogo min na e tɛ k'o kɛ e y'i bɛɛ kɛ responsabilité bɛɛ ma o fana cɛ man ɲi dɛ diyagoya don mara bɛ tila i la ne fa i ka kuma kɔnɔna la
i y'a yira ko fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ mara kɛ cogo min na i bɛ se ka fitinin ɲɛfɔ an y'o kan. N bɛ se ka min f'i ye o yɔrɔ kan fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ marali kɛ n'i y'a ye den bɛ ka taa sira min fɛ n'a ti bɛn i ma i b'a wele i bɛ conseil d'a ma n'a ma sɔn i b'a kɛlɛ i b'i muso fana ye a bɛ ka sira min ta n'i ka sira tɛ i b'a wele i bɛ hakilila d'a ma n'a ma sɔn i b'a kɛlɛ n'i y'a kɛlɛ a bɛ segin a kɔ i bɛ sira min ɲini a bɛ n'o fɛ o de ala sago i sago. Ok, o diyara n ye ko k'a yira an ka papa ni mamaw d'aujourd'hui la an ka bi faw n'an ka bi baw k'aw ka fɔlɔ mɔgɔw ka mara ɲɔgɔnna ta ni den ko la min man ɲi a wele i k'a ladi sani k'a kɛlɛ fɔlɔ basabula fɛn o fɛn n'i ko k'i b'a sɔrɔ i b'a nɛgɛ de n'i ma mɔgɔninfin nɛgɛ i t'a sɔrɔ dɛ aw kana bugɔli ta fɔlɔ. bila hakili ɲɛ dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ i bɛ hakili bila ɲɛfɛ ka dusu d'a kɔ mɛ n'i ye dusu bila ɲɛfɛ i ɲɛlikɛtɔ i bɛ tiɲɛli kɛ i bɛ hakili bila ɲɛfɛ ka dusu kɛ k'a lala o de ala sago i sago min bɛ ne fɛ o ye nin ye. Ayiwa an b'i fo i ka jaabiw la dakuruɲɛ labanna e yɛrɛ fɛ mara in a bɛ se ka dilan. a bɛ dilan cogo di. mara bɛ dilan cogo di ne kɔni ka hakili la ne ye sira kelen minnu fɔ hali bi an ka segin an kɔ an ka denw tigɛ ka ɲɛ an ka musow fana bila sira k'a ɲɛ n'o kɛra mara bɛ segin an nɔ na o de ala sago i sago o ye n ka kuma laban ye. a diyara an ye k'an bɛ segu ka bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔnin na ko nin kun y'u balimakɛ n'u denkɛ ka réponse ye mara kan ayiwa denfaw a y'aw ka tɔmɔta tɔmɔni na denbaw a fana k'aw ka tɔmɔta tɔmɔni na k'a yira aw la mara ti cɛ kelen bolo a ti muso kelen bolo n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ mara ɲuman kɛ ne b'a fɔ aw ɲɛna aw kan bɛɛ. Mande TV 96. Mande TV cɛ ni muso an filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka foli baw bɛɛ lajɛlen ye ni an ka émission ye n'a tɔgɔ a kɔrɔ an b'an ka sen na yala kɛnɛ kan sɔgɔmada in na ɲininkali min b'anw bolo mara tiɲɛna mun de mara tiɲɛ faw de don wa baw de don wa jɔn de don sɔgɔmada in na an wulila an sera an balimakɛ dɔ ma ne fa i ni sɔgɔma. An sɔgɔma somɔgɔw baasi foyi tɛ baasi foyi tɛ bon ne tɔgɔ ye Kasim Dumbuya. Awa komi n y'a ɲɛfɔ cogo min na mara tiɲɛna faw de don wa baw de don e hakilina ye jumɛn ye. D'accord o diyara n ye bon ne yɛrɛ bolo bi ni éducation ta surtout denmisɛnninw ka côté la an bɛ se k'a fɔ mansaw jɔyɔrɔba b'a tiɲɛli la précisément faw yɛrɛ parce que n'i y'a mɛn den a bɛ dɔ de ka mara kɔnɔ depuis à bas âge bon o ye fa yɛrɛ ye fɔlɔ e min ye mara kɛbaga ye donc den bɛ bɔ muso min na n'o ye ba ye ni n'o yɛrɛ cɛ ni communication passé comme il faut i bɛ ba i sera ka ba yɛrɛ canaliser ba ka se ka kɛ mɔgɔ basigilen a ka ca ala fɛ den min bɛ sɔrɔ donc ba yɛrɛ tin bolo ba bɛ se ka jɔyɔrɔ fa den don wagati den bɔ wagati den ka fréquentation ni fɛnw na bon ne yɛrɛ kɔni hakilina na mara tiɲɛli bi faw jɔyɔrɔba b'a la parce que faw tɛ lahala foyi dɔ den ka ko la parce que o tɛ cɛsiri dɔ ɲɛsin muso yɛrɛ ma pour que muso bɛ se ka i janto den na kosɛbɛ bon ne fɛ a kun fɔlɔ yɛrɛ ye faw ye n'an bɔr'o la a filanan ye baw ka dennaja fu ye parce que ni fɛn o fɛn ka di ye diɲɛ kɔnɔ i b'a tɔbɔtɔ i b'a janto i bɛ hakili to a la n'i ye fɛn kanu i bɛ miiri to a la bon musow bɛ denw to yen mun ka di denmisɛnninw yɛrɛ ni ye diɲɛ kɔnɔ ka taa o fɛ toujours u b'a ko dɔw dogo fa la quoi bon a filanan fana an b'a baw jɔyɔrɔ b'a la parce que o y'u ka ko dogow furucɛw la bon sabanan an b'o kɛ sigiyɔrɔ ko yɛrɛ fana ye parce que an b'o de fɔ les milieux fait l'homme bon an ka ni an ka bi tilen ta fansi man ɲi fansi man di tugun n'i bɔra fan o fɛ denmisɛnninw bɛ image kelen ye mais a fɔlɔfɔlɔ kɔni an b'o da fa kun filanan o ye baw ye sabanan o ye sigiyɔrɔ yɛrɛ kɛcogo ye donc o de tun bɛ ne fɛ. Dumbuya faw b'a la baw b'a la mais sisan solution jumɛn de bɛ se ka kɛ pour que mara ka segin a cogo la. bon solution na ne hakilina na an filɛ diɲɛ ye wagati kow ye parce que a tiɲɛna kojugu donc n'an ko an bɛ solution fɔ sisan an bɛ se k'a fɔ a fɔlɔ ye min ye fɔlɔ o ye cɛw yɛrɛ k'a dɔn responsabilité mun b'olu bolo faw fɔlɔ olu yɛrɛ k'a dɔn responsabilité mun b'olu bolo donc an ka choix ɲɛnamaw kɛ hali denw bɛna bɔ masa mun na fɔlɔ donc ensuite an ka ɲini fɛnɛ en tant que parent denw ka fréquentation ani mɔgɔ minnu sen bɛ ɲɔgɔn na an ka cɛsiri kɛ toujours faw ka u cɛsiri o yɔrɔ fɛ tuguni k'o yɔrɔ de fɛnɛ lakana kosɛbɛ quoi voilà
donc ne bolo o solution dɔ ye bon solution sabanan fana ye min ye i den bɛ diinɛ min na a kɛra silamɛ diinɛ a kɛra diinɛ wɛrɛ ye depuis denmisɛnnin fitinin à bas âge an ka essayer a ka diinɛ in an ka diinɛ in sira yira a la n'a y'o minɛ donc a bɛ kɔrɔbaya waati min o y'a sɔrɔ a ye ko caman faamuya yɛrɛ ye quoi voilà. ok k'a yira kanubaga ni filɛbagaw la Doumbia ye mɔgɔ saba fɔ k'olu sen bɛ éducation tiɲɛni na fa b'a la ba b'a la sigiyɔrɔ yɛrɛ fɛnɛ b'a la a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ solution saba fɛnɛ b'a la i k'i furuyɔrɔ woloma i ka den ka fréquentation jateminɛ diinɛ mun fɛnɛ b'a bolo i k'a dɛmɛ o sira tagamali ɲuman na. Manden TV 96. Manden TV filɛbaga cɛ ni muso denmisɛnnin makɔrɔba Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an m'an ka sɔgɔmada fɛ yala la ni an b'a fɔ émission in ma a kɔrɔ de bɛ ɲininkali kɛ kokɔrɔw la laadaw la an ka mara kɛcogoya camacɛ fanga diriger cogo an ka ɲininkaliw bɛ bɔ nin bɛɛ kan sɔgɔmada in na an ka ɲininkali bɛ jumɛn kan mara tiɲɛnen don faw de y'a tiɲɛ wa baw de y'a tiɲɛ wa mun de ye mara tiɲɛ solution jumɛn b'a la sɔgɔmada in na ne sera an faw ma ani mɔkɛw ma minnu fɛnɛ ɲininka u hakilina ta la u k'u ta fɔ an ɲɛna an k'o fara an denmisɛnnin ta kan ne fa i ni sɔgɔma. An sɔgɔma baasi foyi tɛ yen nɔ Lasana Doumbia. Mara tiɲɛna ɲininkali bɛ ka kɛ faw de don wa denbaw de don wa e hakilina jɔn de don. A ka ɲininkali diyara an ye n b'aw yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn k'aw fo aw ka baara la Ala ka sini kɛnɛya d'aw yɛrɛ ma Ala ka labanko ɲuman dɔn k'aw ka sigida da mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo bon ne yɛrɛ bolo min ye mara tiɲɛ an ka fɔlɔ mɔgɔw minnu tɛmɛna i b'a fɔ ko ni sisan mɔgɔw tɛ kelen ye parce que an ka fɔlɔ mɔgɔw ni ko min tun bɛ jamana kɔnɔ o mɛ ko min bɛ dugu kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn dalajɛ ka ɲɔgɔn ɲininka a ko taabolo ɲuman n'a juguman na mais sisan ko bɛ tiɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna cɛkɔrɔba tɛ kuma musokɔrɔba tɛ kuma bon o tɛmɛnen ka bɔ yen i b'a fɔ ko mɔgɔkɔrɔbaw de tiɲɛlen don ka tɛmɛ sisan denmisɛnninw kan parce que ni fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw n'a ye tiɲɛli natɔ ye aw b'a dilan k'a ɲɛ ka ɲɔgɔn wele nin de bɛ kɛ nin de bɛ fɔ nin de bɛ kɛ nin tɛ kɛ yan nin tɛ fɔ yan mais mɔgɔkɔrɔbaw t'o kɛ sisan bon an kɛlen bɛ k'a bɛɛ turu ta k'a da denmisɛnninw kun tiɲɛ don denmisɛnninw man ɲi o ka kɛ bɛɛ caman mais ne yɛrɛ bolo défaut belebeleba de bɛ mɔgɔkɔrɔbaw la o ye ne ka hakilina ye awɔ. O diyara n ye an b'a fɔ Doumbia ye ale ko fɔlɔ mara ni sisan mara danfara b'u cɛ fɔlɔ mɔgɔkɔrɔba tun tɛ tiɲɛni ye k'i sigi ten mais bi mɔgɔkɔrɔba de bɛ tiɲɛni ye k'i sigi ten donc Doumbia solution jumɛn de b'o la kunbɛcogo jumɛn de b'o la. d'accord kunbɛcogo jumɛn min b'o la ne yɛrɛ bolo sisan o tɛ ko gɛlɛn ye mɔgɔkɔrɔbaw ka segin u kɔ an mana ko tiɲɛtɔ ye k'a fɔ nin tɛ ne kun kan ou bien ne ka ko tɛ nin tɛ n ka sokɔnɔ ko ye ou bien nin tɛ an ka dugu ko ye o t'a la ni tiɲɛli natɔ ye n'aw bɛɛ jamana kelen mɔgɔ ye jamana kelen bɛɛ fa kelen ba kelen n'a ye ko tiɲɛtɔ ye yɔrɔ o yɔrɔ aw ka sigi ka fɔ kɛ k'o dilan k'a fɔ k'a ban o de bɛ na ni dugu de bɛ ɲɛ o la jamana bɛ sabati n'o de ye du bɛ dilan n'o fana hakilina de ye mais k'a fɔ ten ni tiɲɛli bɛ kɛ yan nin tɛ ne ka ko ye ne yɛrɛ bolo o tɛ ɲɛli sira ye ɲɛli sira de ye n'a ye fɛn fɛn tiɲɛtɔ ye ni ko ɲuman tɛ aw ka sigi ka fɔ ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn nadɛ ka sigi ka fɔ kɛ k'o ko fɔ k'o dilan k'o ban fɔlɔ o tun bɛ kɛ fɔlɔ mais n'an ma sigi o kɔrɔlen ma fo ka min mana min ja o b'o kɛ min mana min ja o b'o fɔ o tɛ taabolo ɲuman ye jamana kɔnɔ awɔ. An bɛ Doumbia fo a ka hakilina ɲuman na. Manden TV 96. Halisa Manden TV filɛbagaw Doumbia tɛmɛnen kɔfɛ an gɛrɛna Doumbia teri dɔ la an bɛna a fɛnɛ ɲininka a hakilina la ne fa i ni sɔgɔma. Ni sɔgɔma. Denbaya bɛ di. Baasi t'u la. Kuma ye nin ye mara tiɲɛna faw don wa baw don wa e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye. N b'aw fo k'aw barika da a y'a ɲini k'a diyara an ye jamana bɛ yɔrɔ min na sisan a kɛra dɔnni dɔnkuma ye o tɛ mɔgɔ bonya bilen hali ko mara min tiɲɛni filɛ nin ye mara c'est à dire lamɛnni de tɛ kɛ bonya tɛ yen
bɛɛ kɛra wara ni faga guma ye bon n bɛna kuma par rapport à camancɛ fanga min nalen filɛ nin ye n'i y'a ye CEDEAO ya anw minɛ k'an gwɛrɛntɛ anw maliyɛndenw yɛrɛ de don parce que n'i bɛnna i ka jamana na mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i mara kɛ caman y'a fɔ ko fanga tɛ CEDEAO la fanga tɛ CEDEAO la fanga bɛ CEDEAO la mais munna a ma to CEDEAO ta la bi munna a tora CEDEAO ta la parce que fɛn wɛrɛ bɛ CEDEAO kɔ min tɛ na anw yɛrɛ ye mais n'an kun bɛnna ka bɛn kelen kan ka taabolo kɛ kelen ye a k'an k'an danbew minɛ est ce que mɔgɔ wɛrɛ bɛ se ka na anw bali an ta la wa danbe de bilala ni danbe bilala ka hɔrɔnya bila ka fɛn bɛɛ bila k'a kɛ nata baara ye bɛn tɛ kɛ o la tugun donc maintenant ne bɛ min ɲini aw fɛ vraiment a ka information di mɔgɔw ma u ka hakili sɔrɔ n'u ye hakili sɔrɔ ka mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn ayiwa fɛn dɔ bɛ yen a bɛ tiɲɛ mais a bɛ tila ka labɛn mais fɔlɔfɔlɔ an ka cɛkɔrɔbaw mun tɛmɛna u y'anw mara cogo min na mais an y'o taasira lajɛ o mais n'an tun m'o taasira lajɛ est ce que den mun b'an kɔfɛ o bɛ ɲɛ bon den mun fana natɔ filɛ nin ye hakilila t'u la i ma nata bila i ka foyi tɛ ɲɛ donc n bɛ ɲini jamanadenw fɛ o ka bɛn ka kelen kan ka hakilila di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka taasira ɲuman ta pour que jamana ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ n'an ma hakilila ɲuman ta ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ an bɛ sɛgɛn dɛ an kɔni an cɛkɔrɔbaw an kɔni ta nɔgɔyara mais n'an fɔra an sigira ko an ta nɔgɔyara n'an ma hakilila ɲuman di aw ma a ko bɛ gɛlɛya dɛ donc n bɛ min ɲini u fɛ vraiment ka ala hakilila ɲuman d'u ma ka jamana basigi k'an sɔn hakili ɲuman na a ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. ok o diyara n ye an b'i fo i ka hakilina la e yɛrɛ fɛ sisan solution ye jumɛn ye ni denmisɛnninw bɛ se k'o ta pour que mara bɛ segin so. ne bɛ min ɲini denmisɛnninw fɛ sisan u ka sigi o kɔ ka cɛkɔrɔbaw lajɛ mɔgɔ kana jɔ mɔgɔ ma dɛ n'a ye cɛkɔrɔbaw lamɛn a kɛra cogo o cogo n'u tɛ don min na denmisɛnninw bɛ se ka baara kɛ mais n'a tɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn munna cɛmancɛ fanga nana solution ma se ka sɔrɔ parce que denmisɛnninw tɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn n'a bɛ cɛkɔrɔbaw lamɛn a bɛ bɛn kelen ma o mais bɛɛ kɛra wari ni faga guma solution tɛ yen ko la n'i tora ko i bɛ dɔ ladi sisan o bɛɛ muru t'i bolo donc solution i bɛ sigi i yɛrɛ ma n'a bɔra dan fɛ an bɛ tɛn'o ye wa mais an ka laɲini t'o ye mais an bɛ a fɔ denmisɛnninw ye u ka solution ɲini u ka bɛn ko la u ka cɛkɔrɔbaw lamɛn ka taabolo ɲuman ta n tɛ sinon mara banna dɛ n kɔni bɛ min ɲini u fɛ u ka hakili ɲuman sɔrɔ u ka taabolo ɲuman ɲini u ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ n'an ye ɲɔgɔn lamɛn an bɛ lafiya mais denmisɛnninw ka ko ma nɔgɔ dɛ an kɔni bɛ solution min ɲini ala fɛ an ka ala deli ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka hakili ɲuman d'u ma ala ka jamana basigi o de tun bɛ n fɛ ka fɔ je suis Tarawele. o tɛmɛnen kɔfɛ Tarawelekɛ y'a jira denmisɛnninw a ye segin ka na mɔgɔkɔrɔbaw ma barisabula mɔgɔkɔrɔba de bɛ fɛn fin jeninen dɔn a ye mɔgɔkɔrɔbaw lamɛn maliyɛn cɛ ni muso an ka jɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ an ka parti pris ko dabila mali ko y'an bɛɛ ka ko ye donc mara tiɲɛna a tiɲɛna maliyɛn bɛɛ de bolo ale tɛ fa jalaki ale tɛ ba jalaki ale bɛ maliyɛn bɛɛ de jalaki donc maliyɛnw an ka bɛn an k'a dɔn an bɔra minnu na olu m'a tiɲɛ an yɛrɛ fɛnɛ ka n'a tiɲɛ. Mandé TV 96. maliyɛn cɛ muso denmisɛn ani makɔrɔba an b'an ka émission kɛnɛ kan a kɔrɔ ye hakilina jagabaw ye fɛn minnu an tɛ minnu dɔn an bɛ fɛ k'u dɔn a kɔrɔ bɛ olu de ɲininkali kan na sɔgɔmada in na an ka a kɔrɔ bɛ jumɛn kan mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa jɔn de don sɔgɔmada in na ne sera n fa dɔw ma u bɛ n'u hakilinata dɔw fɔ an ɲɛna mara tiɲɛni kan ne fa ye ni sɔgɔma. n b'a ni sɔgɔma baasi foyi tɛ yen alhamdulilah. tɔgɔ duman jamu duman. Muhamadu Kulubali. mara tiɲɛna ɲininkali bɛ ka kɛ faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ hakilina jɔn de nɔ ye mara tiɲɛ.
bon alhamdulillahi alladhi khalaqa al-arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan zalika rabbul alamin نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله أما على فوق على بركة داك صلي كده سهر ماك أنكلين كوكا تغنينا على فوق بوشيطان تورما ولا ni awsela amakana anyiniga amana muni mun soroko fo oye abe mɔgɔw ɲininka hakilila la mais n'a ɲininka ne hakilila la ko mun de ye mara tiɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen de démissionné na ka bɔ mara kɔrɔ parce que mara faw yɛrɛ de démissionné na faw démissionné ka bɔ mara kɔrɔ o de kosɔn denmisɛnninw fana tiɲɛna bon pour que mara ka sigi a nɔ na sisan baw de bɛ fara faw fana kan pour que ka se ka mara sigi a nɔ na parce que fɔlɔ la ni mara tun bɛ kɛ ni den tun ye tiɲɛni kɛ dɔrɔn ba de b'a fɔ ko ni i fa nana n b'a fɔ a ye bon ni i fa nana n b'a fɔ a ye den tun b'a to yen bon den tun bɛ siran kɔrɔw ɲɛ o tun ye mara dɔ ye bon mara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen de démissionné koyi mais mara fanba yɛrɛ o de ye cɛw ye parce que fɔlɔ la u tun b'a fɔ ko n'i m'a to nin ko in bɛ k'i la n'i m'a to nin ko in bɛ k'i la bon o ɲɛsiranya kama mɔgɔw tun bɛ ko dɔw to mais sisan tana tɛ mɔgɔw la bilen bon mɔgɔw tɛ maloyala ɲɔgɔn ma bilen wa démocratie yɛrɛ nana ka na ko n'a k'a tɔ bɛɛ lajɛlen la maa si tɛ maa si bonya jamana in yɛrɛ kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ karamɔgɔ tɛ bonya dugutigi tɛ bonya maa si tɛ yen mun ye maa ba ye dugu in kɔnɔ tuguni mɔgɔ si tɛ yen mun tɛ dɔgɔya tuguni n'i ye o lajɛ mara tiɲɛni ko de bɛ na n'o ye mais baw fana sen b'a la dɛ parce que n'i y'a mɛn ko du cɛ ani muso olu faralen ɲɔgɔn kan a bɛ fɔ o ma ko du bon olu de bɛ se ka baara kɛ sisan pour que ka se ka lamɔ kɛ fɔlɔfɔlɔ la ni furu tun bɛ kɛ a tun bɛ lajɛ de fɔlɔ karisa denmuso ne b'a fɛ ka furu k'a di n denkɛ ma mais karisa yɛrɛ ye jɔn ye a ba ye jɔn ye n'a ba fɔli ye ba tun bɛ fa bonya cogo min na o diya kojugu e yɛrɛ bɛ o denmuso ɲini k'o di i denkɛ ma pour que a ka se k'i denkɛ bonya o denmuso ka se k'e denkɛ bonya mais o t'a la bilen a tɔ kɛla sisan ni mun y'a ko k'a jɛ an ɲɛ b'o la produikɛla ni nu ani kurusi yuruyɔrɔlaw olu bɛ bɛn k'o la kɔfɛ ka sɔrɔ ka na n'a ye n'o tɛ fɔlɔ la faw de tun bɛ muso ɲini ka di denw ma mais sisan denw yɛrɛ de bɛ muso ɲini u yɛrɛ ye ka taa yira faw la et o bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ n'u kɛla ɲɔgɔn fɛ o tuma fo baw yɛrɛ b'a fɔ ko i tɛna n'an burankɛ an k'a ye wa donc depuis yen i b'a dɔn ko baw kɔni démissionné na ka bɔ ko la e kan k'i denmuso gosi ka bɔ fɛn min na e kan ka fɛn min gosi ka bɔ a bolo ni e yɛrɛ ko nana an burankɛ an ka se k'a ye vraiment e yɛrɛ ye jɛnɛya encouragé donc o la o bɛ na ni o dugusajɛ a bɛ na ni pantalon yɔrɔyɔrɔlan dɔ ye ka n'o yir'i la comme ko k'i burankɛ filɛ nin ye bon burankɛ bɛ na a b'a fɔ ko ko i fa tɛ fɛn fɔ a ko non ko le tɛ foyi fɔ la tɛ fɛn fɔ le tɛ fɛn fɔ k'u yɛrɛ ko k'i ka na bon o bɛ na ka n'u jɔ bon fana te min bɛna daminɛ u b'u t'o la sa olu mana ɲɔgɔn sɔrɔ o cogo la bɔlɔn kɔnɔ u bɛ tila ka ɲɔgɔn bila o cogo kelen de la tuguni voilà bon n'i y'an ɲininka ko mun de ye mara tiɲɛ mara tiɲɛni o bɛ dépend denmisɛnninw yɛrɛ de tiɲɛna mais denmisɛnninw ka tiɲɛni dépend mɔgɔkɔrɔbaw ka tiɲɛni na fa ba kɔrɔ nin de ye mara tiɲɛ. a diyara n ye mara tiɲɛna bamananw b'a fɔ fɛn dɔ bɛ jɛngɛ mais a tɛ bɔn ni mara ma ɲɛ k'a tiɲɛna ne fɛ a bɛ se ka dilan bon e yɛrɛ hakili la an b'a dilan cogo di. mara dilanli a ka nɔgɔn kojugu parce que hadamadenw tɛ ko to ɲɔgɔn ta la pour que mara ka sigi a cogo kɔrɔ la faw tun bɛ cogo min na faw ka sigi u cogo kɔrɔ la baw ka sigi u cogo kɔrɔ la n'i ye den ye a bɛ ko dɔ kɛ mun man ɲi dɔrɔn ni fa nana a ɲɛfɔ a ye donc denw fana k'a dɔn comme quoi sini de y'olu ta ye mɔgɔkɔrɔba minnu filɛ nin ye n'olu kan ka denmisɛnninw ladi olu ta banna parce que olu ye mun ka dugukolo kɔ kan o tɛn'o ɲɔgɔn kɛ tuguni bon denmisɛnninw n'a fɔra ko ka ko dilan a bɛ dilan denmisɛnninw de ye denmisɛnninw k'a dɔn n'an ye nin kɛ nin ka ɲi nin man ɲi fo olu yɛrɛ k'o dɔn u yɛrɛ ye en même temps kalan yɔrɔ damadɔ de bɛ hadamaden bɛ kalan yɔrɔ damadɔ de ye i ka kalan fɔlɔfɔlɔ o bɛ daminɛ i faso de la i fa ka du kɔnɔ kalan filanan o bɛ taa kɛ ekɔliso de la kalan sabanan o ye i donna i cɛ ka furuso la ou bien cɛ yɛrɛ ye muso ta k'a bila a fɛ yen a yɛrɛ bɛ k'a muso balo donc o ye mara saba in ni ninnu bɛɛ lajɛlen sigila o cogo la mara bɛ sigi a cogo la parce que mara tiɲɛyɔrɔ fɔlɔ a tiɲɛyɔrɔ dɔ fana ye ekɔliso de ye dɛ parce que fɔlɔ la hali n'an yɛrɛ tun ye ko kolon dɔw kɛ ou bien n'an ka karamɔgɔw tun bɛna bɛn an bɛ boli k'an dogo mais sisan
école karamɔgɔ yɛrɛ u ta ni u ka kalandenw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ muso kelen nɔfɛ ou bien a ka kalanden yɛrɛ b'a bolo jɛnɛya la bon yɔrɔ depuis yen ko tiɲɛna mɔgɔ min kan k'e éduquer k'e lamɔ k'e lamara ka ɲa bon ni lamɔ dɔ échoué la a bɛ jouer i ka hadamadenya kan donc a bɛ kɛ yɛrɛ ɲɛna ko tana tɛ ko la tuguni donc mara fɔlɔ la ko kalanden tun bɛ bugɔ an bɛ bugɔ la mais o de bɔra la sisan ko ni i tɛ se ka mɔgɔ kalanden bugɔ tuguni ni kalanden tɛ bugɔ kalanden fana tɛ se ka ɲuman kɛ bon n'i ye mɔgɔ min den bugɔ mara tun ye fɛn dɔ ye fɔlɔ la bɛɛ lajɛlen tun bɛ jɛ ka ɲɔgɔn den de mara n'i ye ko kunda kɛ dɔrɔn o ko kunda in n'i bugɔla kɛnɛma n'i bɛna don so kɔnɔ i b'i ɲɛji cɛ ka don so kɔnɔ a tɛ ku i la i ɲɛji ma ka don so kɔnɔ donc o bɛɛ bɔra a la ko n'i ye mɔgɔ min den bugɔ dɔrɔn o ba b'a cɛsiri ka na ou bien o fa b'a cɛsiri ka na donc den tɛ lamɔ yɔrɔ kelen na parce que a b'e kɛrɛfɛ tuma min na a bɛ lamɔ sɔrɔ mais n'a bɔlen kɛrɛfɛ a bɛ taa ko kunda mun kɛ fo mɔgɔ wɛrɛ ka sɔrɔ tuguni mun bɛ se k'a corriger a k'a dɔn a bɛ corriger kɛnɛma a bɛ corriger so kɔnɔ wa a bɛ corriger école la donc n'o kɛra dɔrɔn ni n ko école kalanyɔrɔ dɔrɔn bɛɛ de ko don donc fo den kɛ éduquer nin yɔrɔ ninnu na ka éduquer du kɔnɔ ka éduquer carré kɔnɔ ka éduquer kalanyɔrɔ la n'o kɛra mara bɛ na mais tant que n'o ma kɛ mara tɛ sigi so mara tɛ na dɛ. a faamuna an fa y'a yira n na mara tiɲɛna a tiɲɛyɔrɔ ka ca faw b'a la baw b'a la kalanyɔrɔ b'a la donc pour que mara in bɛ se ka segin cogo min na waliden an k'o dabila bɛɛ de ta ye den ni den ɲɛna a bɛ ɲɛ bɛɛ ye n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ bɛɛ ye maîtres k'u cɛsiri u ka mara la parents fana k'u cɛsiri kɔrɔw fana k'u cɛsiri n'o kɛra mara bɛ segin k'o so inshallah an ka foli b'an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen. Manden TV 96. Manden TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔkan ne Aisha ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye ni émission kura de Manden TV sanfɛ n'an b'a wele a kɔrɔ an bɛ wuli ka don duguw kɔnɔ quartierw kɔnɔ ka maliyɛnw hakilinaw ɲininkali kɛ an ka jaabiw an b'u sɔrɔ tentɔ de bi sɔgɔmada in na ɲininkali min bɛ ne ni n ka équipe de production bolo o de mara tiɲɛna faw nɔ don wa baw nɔ don wa jɔn ne don sɔgɔmada in na ne sera n cɛ dɔ ma n'o ye n yɛrɛ mɔkɛ dɔ ye n bɛna fɔ a ɲɛna a bɛna mun de y'a to mara tiɲɛna a bɛna hakilina d'an ma ne fa i ni sɔgɔma. Ba ni sɔgɔma. Denbaya ka kɛnɛ. Yɛrɛ sira n b'o bɛɛ de balimaw bɛɛ ka kɛnɛ ni faw ka kɛnɛ sigiyɔrɔ ka kɛnɛ baara yɔrɔ bɛɛ ka kɛnɛ ni baasi tɛ yen baali kala n ba tɔgɔ duman jamu duman bugukoro jamutɛni i jamutɛni ne ye jamutɛni ne ye gendarme kɔrɔ de ye o diyara ye n ba mara tiɲɛna mara tiɲɛ kun ye mun ye mara ma tiɲɛ anw ka tile la o mara tiɲɛ sisan tile la fɔlɔ la mara e tun bɛ to yan i b'i den wuli sisan ko taa ko sanakɔrɔba a bɛ taa sen na mais sisan n'i den ci sisan ko taa sisan senu ou bien yirimajɔ n'i ma moto di a ma i mobili d'a ma a tɛ taa o tɛ mara tiɲɛni ya donc an ye sɛnɛkɛlaw ye an ye sɛnɛ kɛ anw faw fɛ an bɛ si kungo kɔnɔ an tɛ foyi lo sɛnɛ ko dugukolo kɔ mais sisan anw taw nana kɛ an ye minnu wolo o yɛrɛ tɛ dɔw tɛ bin dɔn o tɛ siɲɛ lo ka lo bin na o tɛ ngolo lo ka lo saɲɔ na i y'a ye de donc musow fana dɔ bɛ cɛw la dɔ bɛ musow de la parce que muso dɔ bɛ yen n'i y'a den ni e yɛrɛ min ye cɛ a fa ye n'i ye tiga ci a den na muso b'a fɔ ko e tasuma bɛ k'ale kan i kana den gosi an gosira o an gosira ka i wuli ka i ci su du tilama fɛ i bɛ taa su du tilama fɛ i bɛ taa kilo 40 i bɛ taa taama ka na jaabɔ fɔ a ye sɔgɔma fɛ mais sisan ni den dɔ ci sisan ko ka taa sɛbɛnnikɔrɔ la a tɛ taa o n'i ma moto di a ma a tɛ taa hali a bɛ tigɛ da la yan n'i y'a ci n'i ma dɔrɔmɛ 1 di a ma a tɛ taa tun an bɛ min dɔn mara la dɔɔni bɛ musow la bon sisan faw nana denw yɛrɛ tiɲɛ faw yɛrɛ sen b'a la sisan ne nana ye n'o tɛ an tile la an tun bɛ moto an tun bɛ nɛgɛso la wa an tun tɛ moto la an ka tile yɛrɛ la min tun ye nɛgɛso boli la o ye tiripɔnɛw ye mobili min tun bɛ boli an ka tile la sɛrɛmɔ de bɛ k'a la traction
an yi min dɔn an y'o de ye mais sisan ɲɛ tɛ dɔ la o de tɛmɛna den wolodenni 2 o kelen tɛ k'a lamini wa mais an fɛ a tun tɛ ku i la o hali i wolo ɲɔgɔn k'a ta duguba kɔnɔ moto la an tun t'a kɛ mais sisan ni ko i bɛ mɔgɔ ci sa ko taa yan fɛ même 100 mètres n'i ma wuli ka dɔrɔmɛ 1 jama ye ou bien n'i ma moto jama tɛ taa donc an de t'o dɔn moi particulièrement je suis de 90 ans 90 ans kelen min dara kan 11 ans maintenant kelen bɛ si kungo kɔnɔ kilo 10 kelen bɛ si ka wuli ka na u fa bɛ na baara kɛ so kɔnɔ mais sisan o bɛ kɛ wa e yɛrɛ den bɛ wuli a tɛ se ka wuli ka taa sisan den si tɛ foro dɔn u tɛ sɛnɛ dɔn ni yɛrɛ ne b'o ɲininka est ce que i bɛ n k'olu lɔ ka bɔ siɲɛ na saɲɔ na wa donc mara tiɲɛna an bɛ fɛ k'a dɔn solution jumɛn b'a la e yɛrɛ fɛ an bɛ se ka jumɛn de kɛ pour que mara bɛ segin so de solution jumɛn wɛrɛ bɛ k'a la ni jama ni mara ka kɛ bɛɛ ka kan ka se ka diɲɛ ka den labɛn de ni mɔgɔ ma fa ni ba ma diɲɛ den na k'a lajɛ k'a ladilan ni den ka diyara ba ye ka tɛmɛ fa kan fa ta ye den ye o muso tɛ na ni den ye fa bara mais n'i ko i bɛ den kɔrɔfɔ a man di ba ye c'est vrai ça ne t'o ka ɲi ba bɛ kɔrɔfɔ ba bɛ den kɔrɔfɔ denw yɛrɛ tɛ kɛ denw tɛ fa yɛrɛ dɔn fɔlɔ ka wuli den ka wuli fɔlɔ la i bɛ wuli i bɛ ɲɛsin fɔlɔ fa la ka taa folo kɛ ka taa i ba fo mais o tɛ den na sisan o o tɛ den na sisan sɛw b'a la min kɔni kɛra la marabaliya yɛrɛ du bɔra sisan ni na ka sa e yɛrɛ mana sigi i t'a dɔn ko jamana tiɲɛna diɲɛ tiɲɛna wa mali yɛrɛ particulièrement mali yɛrɛ mɔgɔ i ka sigi i bɛ moto bulutɔ ye ka tɛmɛ dɔw b'a fɔ ko ale bɛ pan sanfɛ n'o tɛ hali sisan sanni na dɔ saya ko nana fɔ a ye moto de y'a ka moto ɲɔgɔn de y'a moto ka bɔ ka bin ka kun ci n'i bɛ baara kɛ ka se ka lɔ ka fɔ ni bɛ e ala bolo mɛ i bɛ yɛrɛ bolo mɛ i bɛ yɛrɛ makara dɛ tu vois mais o tɛ sisan denw na an y'a jɛ an bɛ sigi a bɛ malibaliya kɛ moto la moto bɛ pan o tɛ sira ye o an b'a yira an lamɛnbagaw n'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen na ko mara ka segin so an ka cɛkɔrɔbaw de fɔ an ɲɛna a ye mara segin so denmisɛnninw a y'aw bangebagaw dɔn u bangebagaw ye a k'u bonya basabula mɔgɔkɔrɔba de bɛ fɛn fin jeninen dɔn dɛ ne bɛ segin nin kuma in kan mɔgɔkɔrɔba tɛ fɛn o fɛn na o man di wa a y'u bonya k'u bonya ne b'a fɔ k'an bɛ sɔnni. Mande TV 96. Mande TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ne Aisha ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye aw minnu bɛ an ka émission lajɛ a b'u aimer a bɛ tila k'u partager a ka d'an ye kojugu kojugu n ka foli bɛ n filɛbaga ni n kanubaga bɛɛ lajɛlen ne fa i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma baasi tɛ yen hɛrɛ sira alhamdulilayi an b'a. ani cɛkɔrɔba bɔra a la cogo min na an mago bɛ yɛrɛ fɛnɛ ka hakilina na mara tiɲɛni kan faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ fɛ jɔn de don. Bon, en effet, les responsabilités sont partagées. Fa bɛ yen, ba bɛ yen, État bɛ yen. Mais ne hakili la denw tiɲɛyɔrɔ État ni baw nɔ don. Puisque sisan ni ye den tiɲɛnen kɛnɛ ma n'a ye kojugu kɛ n'i ko k'i b'a corriger dɔw yɛrɛ tɛ fɔ k'an bɛ taa fanga la. Bon o yɔrɔnin État ka o yɔrɔ fɔlɔ o tun tɛ yen. I bɛ mɔgɔ den gosi fɔlɔ brigade merci yɛrɛ bɛɛ tun bɛ denw tiɲɛni denw ladonni kama mais ma dɔn halisa a bɛ yen mais sisan mun ye ka mɔgɔ kɔrɔfɔ kɛnɛ ma o dabilara hali anw yɛrɛ fitinin n'anw tɛ mɔgɔ dɔn hali n'anw t'i dɔn n'anw ye ko kɛ i b'an bugɔ an ni ɲɛji tɛ don so kɔnɔ mais sisan n'i ye walidenw bugɔ u faw yɛrɛ bɛ bila u ɲɛ ka taa i fɛ ou bien u baw bon ba fɛnɛ muso o muso n'a ka di ye k'i den bɛ ɲɛ i den bɛ ɲɛ puisque musow yɛrɛ fɛnɛ bɛ denw couvrir de i y'a faamuya n'o tɛ ne bɛ musow dɔn
olu faw yɛrɛ ka sira tɛ den na mɛ baw kosɔn denw tilennen baw don sinon ne kɔni bolo ni an b'a fɛ denw ka tilen c'est du matin au soir ni bɛɛ y'i jɔ i jɔyɔrɔ la mais musow kɔni a fanba bɛ musow ani état de bolo ne b'o de fɔ awɔ n'o tɛ an bɛ se ka segin cogo kɔrɔ la o hali n'an ma segin cogo kɔrɔ la denw ka tiɲɛni ba min filɛ nin sisan camanba bɛ se ka bɔ a la i y'a faamuya mais ne kɔni bɛ mun ɲini hali bi denbaw fɛ u kana den diya u yɛrɛ ye puisque a bɛ fɔ ko n'i ma den lakasi k'a b'i lakasi mɔgɔ k'o bila u kunkolo la dɔrɔn n'i ma den lakasi don la dɔrɔn a b'i lakasi awɔ o de bɛ ne fɛ k'a fɔ quoi Fofana Cheikh-Oumar awɔ an ba donc n'an ye fɔlɔ mara lajɛ ka na sisan mara lajɛ i y'a yira danfara b'a cɛ barisabula fɔlɔ prise parti tun tɛ yen nin ye wali ta ye nin ye n yɛrɛ ta ye sira t'o la n'i ye denmisɛnnin tiɲɛni na dɔrɔn i b'a minɛ i b'a corriger wa ni kasi tɛ don mais sisan n'i magara min ta la o b'a yirila an ka taa fanga la bon o man ɲi e yɛrɛ fɛ sisan denbaw bɛ se ka bi denbaw ani bi denfaw u bɛ se ka jumɛn de kɛ hali n'u ma kun fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw la parce que les temps ont changé an bɛ modernité de la donc sisan u bɛ se ka mun de kɛ pour que u bɛ surunya fɔlɔ mara la mun bɛ se ka kɛ pour que an bɛ surunya fɔlɔ mara la ka denw diyaɲɛ bɔ a nin kan a banna o dɔrɔn pe de don an ka n'u kɛ sanu bereni ye ka u lajɛ quoi o dɔrɔn pe de don ni den ko kɛ dɔrɔn a corriger n'a ma a corriger ni mun ye kuma ye i b'o ka kuma ye ni mun tɛ kuma ye c'est comme on dit le bâton et la carotte quoi awɔ o de don awɔ an ka denw diyaɲɛ bɔ a nin kan dɔrɔn a banna o dɔrɔn de don an ka foli bɛ Fofana ye k'a yira filɛbagaw ni kanubagaw la denmisɛnninw diyaɲɛ o t'a to kan t'u bugɔ denmisɛnninw diyaɲɛ o t'a to kan t'u mara barisabula bi denmisɛnnin ye sini makɔrɔba ye n'an y'u ladon ka ɲɛ bi n'an y'u mara ka ɲɛ bi u b'anw de nafa sini mais n'i ma den lakasi bi sini a bɛ lakasi a bɛ kɛ kumasulu ye ne b'a fɔ n kanubagaw ɲɛna aw kan bɛn Mande TV 96. an ka foli bɛ Manden TV filɛbaga Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye sɔgɔmada in na an b'an ka émission kɛnɛ kan n'an b'a wele ko a kɔrɔ bi ne ni n balimakɛ dɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ne fa ni sɔgɔma man sɔgɔma rase Abubakar Traoré awa sɔgɔmada in na ɲininkali min bɛ ne ni n ka équipe de portage bolo o tɛ dɔwɛrɛ ye ko mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ hakilina ye jumɛn ye ko la bon ne hakilina ye baw de ye mara tiɲɛ parce que fɔlɔfɔlɔ la ni furu bɛ kɛ ni fa ye den di k'a bɛ di ni cɛ in de ma o kelen de don mais sisan fa bɛ den di ba b'a fɔ k'a tɛ di donc mara tiɲɛni bɔra baw de la parce que san furu bɛɛ kɛra nataw ni fɛnw ye quoi ya o kɔni ko ne hakilina ye voilà e yɛrɛ fɛ musow de ye mara tiɲɛ mais n ko cɛ de y'a ka dutigi muso bɛ se k'a ka décision imposer cogo di bon ne ba ma bɛ se bɔ a la koyi ma bɛ se bɔ a la dɛ voilà kɔni ma bɛ se bɔ a la dɛ i sɔnna ma i ma sɔn ma ma bɛ se bɔ a la dɛ voilà ma bɛ se bɔ a la voilà an ka fɔ cɛkɔrɔba kɔni ko ye saratigi ye mais anw tile kɔni tiɲɛna an ka sariya ka dɔgɔn dɛ parce que an tila bɛ taa yen nɔ an musow nɔfɛ n'an muso y'a bila aw na dɔrɔn an min donc mara tɛ se ka tiɲɛ an fan fɛ an bɛ bɔ de depuis sɔgɔma fo su donc muso de ye du ko bɛɛ ye voilà donc an b'a da musow de kun anw cɛw tɛ dɛ bon e bɛ mana taa cogo o cogo n'i nana ko dɔ bɛ se ka tɛmɛ i ni den cɛ bɛ se ka tɛmɛ fa n'a cɛ o donc musow de ye nin ko in bɛɛ ye voilà ayiwa an filɛbaga cɛ ni musow ko musow de y'a tiɲɛ ko barisabula fa bɛ bɔ depuis sɔgɔma fo su muso de ni denmisɛnninw bɛ ti ɲɔgɔn kan mais a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko sisan ko ma bɛ se bɔ a la ni ma bɛ se bɔ a la ko olu san kɔni olu cɛw olu bɛ musow de kɔ ni musow y'a bila yɔrɔ min na o kelen don donc an musow an bɛ n'an cɛsiri k'an jilaja k'a yira ko anw tɛ an bɛ mara in an b'a lasegin diyagoya ni fin o tuma la e hakilina ye jumɛn sa mara solution jumɛn de b'a la n'a bɛ se ka segin bon mara ni muso sɔnna cɛ ye mara bɛ kɛ fɛn bɛ cɛ bolo fɛn tɛ cɛ bolo ni muso sɔnna du bɛ mara parce que an bɛ waati min na ko sisan hali ni fɛn t'i bolo i tɛ bonya i ka du kɔnɔ hali so wulu i bɛ na i bɛ don so kɔnɔ a tɛ dɔn ko mɔgɔ yɛrɛ donna donc ni muso sɔnna cɛ ta ma mara kɔni o ye facilité de ye mais kɛmɛ sara la i b'a du lajɛ dɔrɔn kɛ fɛn bɛ min bolo o natɔ so kɔnɔ o kunbɛcogo ani fɛn tɛ min bolo o tɛ kelen ye yɛrɛ
donc n'an balakaw sɔnna dɔrɔn mara kɔni o kelen de don voilà. o diyara n ye ne b'a fɔ filɛbaga ni kanubagaw ye aw ka Mande TV 96. mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa ne fa ni sɔgɔma Ma an sɔgɔma ne ba. denbaya ka kɛnɛ Baasi t'u la. tɔgɔ duman jamu don wa Mohamed Diko. i Diko Voilà. mara tiɲɛna Awɔ. faw de don wa Awɔ. baw de don wa Awɔ. e yɛrɛ hakilina jɔnni de don Voilà. Bon ne ba ne kɔni hakilila ye min ye. Mara tiɲɛna cogo min na bi an filɛ nin ye waati min na komi bi baw de nɔ b'a la kojugu. Munna n b'o fɔ parce que faw bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ u bɛ taa baara la bon den e den bɛ taabolo min na ba de kan k'a dɔn kosɛbɛ ka tɛmɛ fa yɛrɛ kan quoi parce que fa bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ a bɛ ba de to yen den cɛmannin bɛ lahala min na an filɛ nin waati min na ba de b'a dɔn musomannin bɛ lahala min na ba de b'a dɔn donc n'i ye mara tiɲɛnen ye dɔrɔn baw de nɔ b'a la quoi parce que baw de bɛ denw kɔ dogo quoi bon an filɛ nin ye génération min na an bɛ fɛ a ka ɲɛ cogo min na a ka gɛlɛn quoi parce que bɛɛ den diyara i ye quoi fɔlɔ la anw marala position min na ani n'i ko k'i bɛ san t'anw mara o position na o tɛ kelen ye parce que fɔlɔ la anw bɛ mara de kolo kan denmisɛnnin n'a bugɔra kɛnɛma n'a kasira ka don so kɔnɔ fa bɛ ala minɛ k'a bugɔ a bɛ boli ka bɔ kɛnɛma parce que a b'a dɔn n'i bugɔlen kɛnɛma i ye tiɲɛni de kɛ mais bi i bɛ maga waliden la a b'a fɔ ko taa dɔ wolo parce que i den tɛ e tɛ se k'a mara ne de y'a wolo u b'o f'i ɲɛna vis-à-vis carré kɔnɔ ko i kana n den bugɔ dɛ ni i ka taa den dɔ wolo i ko bugɔ i kana n den bugɔ donc mara tiɲɛna denmisɛnnin bɛɛ kɛlen don dɔrɔgutala ye a bɛɛ kɛlen don manamanamɔgɔ ye i tɛ se ka maga mɔgɔ si la hali kɔrɔn dɔgɔw du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ni magara dɔgɔnin den la a b'a f'i ye ko ale den ka da i kana bugɔ bon fɔlɔ la o tun tɛ kɛ o i m'a ye bon o de kɛlen don ka mara gɛlɛya an bolo an kɔni an b'a essayer ka kuma parents de fɛ musow olu de k'u jija kosɛbɛ u ka denw gérer ka ɲɛ quoi u kan'u da denw nɔ ka nkalon la quoi n'u ye denw ye mɔgɔ wɛrɛw bolo u bɛ k'u mara u ka sɔn a ma quoi o de bɛ den mara quoi mais ne ye den bugɔ dɔrɔn e bolila ka na ko mun na ko ne b'a bugɔ ko ne ka taa dɔ wolo ah donc i y'o gɛlɛya i m'a ye an kɔni b'a ɲini denbaw fɛ u k'u hakili to denw na u ka éducation ɲuman d'u la an bɛɛ ka nafa b'o de la an bɛɛ ka bɔ b'o de la sinon mara tiɲɛna donc an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman di bangebagaw ma ala ka hakili ɲuman di musow ma ala ka kɛnɛya d'u ma denw kɔni bilama kɔni vraiment ne ba a tiɲɛna an bɛ dugawu de kɛ ala k'a ɲɛ ka da ni silamɛw bɛɛ lajɛlen ma o de kun don o diyara n ye k'a yira furumusow la ko mara b'aw de bolo cɛw ko tɛ dɛ olu ma dɛsɛ dɛ wa ma tɛ se buwa la buwa de bɛ se ma la mais olu denmisɛnninw ni aw de bɛ temps passer ɲɔgɔn kan ka tɛmɛ olu kan olu bɛ bɔ ka taa dayirimɛ de ɲini aw de kan k'aw jɔ mara jɔyɔrɔ la ni fa tɛ o t'a yira k'aw ye maratigi yɛrɛ ne balimamusow. Mande TV 96. Maliyɛn cɛ ni muso an ka foli b'aw ye komi n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na bi sɔgɔmada in na tɛmu a ka kalan cɛw bɛ k'a sama yan fɛ an musow fana bɛ k'a sama yan fɛ ko mara tiɲɛna musow bolo dɔw fana kumakan ko maa de bɛ se bɔ a la ne fa ye ni sɔgɔma. Nba n sɔgɔma. Denbaya ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ tɔgɔ duman jamu duman. Numukɛ Sila. Numukɛ Sila. Nba. ko mara tiɲɛna ko faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ fɛ jɔn de ye mara tiɲɛni. Ah faw tɛ baw tɛ faw tɛ baw tɛ dɛ. o la jɔn don sisan. jamana yɛrɛ marabagaw de don olu de ye den tiɲɛ ka faw tiɲɛ ka bɛɛ tiɲɛ. cogo di. an tun b'an ka se nin yɔrɔ ma ni ala sɔn ni kow tɛ an tun b'an ka se nin yɔrɔ nin ma mais dalateliyala kuma ka lasurunya ne b'a kɛ démocratie de ye jamana in mara bɛɛ tiɲɛ démocratie de ye jamana in mara tiɲɛ sinon an bɛ bɔ ko kalama kuma min sani démocratie ka na an kun ka mara ka ɲi mais une fois an donna démocratie la dɔrɔn et puis musow liberté b'u bolo égalité bɛ tututu y'a bɛɛ don ɲɔgɔn na musow ni cɛw a bɛɛ kɛra kelen mɔgɔ si mɔgɔ tɛ foyi la bilen cɛw bɛ bɔ ka min kɛ musow bɛ bɔ k'o kɛ denw kɔni olu b'u yɛrɛ ye de
il suffit dɔrɔn i ka bɔ ka taa dɔ ɲini ka na denw ka musaka di dɔrɔn démocratie de y'a bɛɛ tiɲɛ n'a b'a analyser démocratie fanfɛla in na a y'a analyser ni yen kɔni tɛ wa ayi solution t'a la n'ala an bɛ se ka bɔ démocratie yɛrɛ la an ka bɔ a la parce que an t'a dɔn an donna cogo min an t'a dɔn an bɔra an bɛ yɔrɔ min na an t'a dɔn wa démocratie yɛrɛ an tɛ se k'a kɛ yɛrɛ a ne mun nafa yɛrɛ tɛ démocratie yɛrɛ la anw fɛ yan quoi ne yɛrɛ bolo awɔ kuma la surunya la nafa yɛrɛ tɛ démocratie in na anw bolo tiɲɛni kɔ. Mandé TV 96. Alsa Mandé TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ ka an ka foli baw ye an bɛ marako in de la dɛ mara kuma ka ca n'i ko k'i bɛ mara fɔ dɔrɔn i bɛ taa fɔ année 60 ayiwa o yɛrɛ kuma y'a sɔrɔ cɛ Mandé TV mɔgɔw ayiwa a caman kun ma se yan fɔlɔ an kun bɛ congé la yan fɛ ne fa ni sɔgɔma an b'a somɔgɔw bɛ baasi la an b'a tɔgɔ duman jamu duman Cheikh Umar Kamara an b'a ko mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ fɛ jɔnni de nɔ ye mara tiɲɛni an balimamuso nin ye mara tiɲɛni a bɛ fan fila la a bɛ musolakaw la a bɛ cɛlakaw la ka da mun kan bi denmisɛnninw n'i yɛrɛ y'i to i ka du kɔnɔ sisan ka waliden dɔ wele ka na karisa na yan n bɛ ci taa sugu la i ka taa n ka nin san i bɛ jaabi ni mun ye karisa n bɛ ci dɔ la e b'o minɛ ka tigɛya fila ko la a bɛ taa s'a bamuso ma ko jɔn ye ci a ko karisa de ye n ci u bɛ n'i ma u b'i dɔgɔya karisa i y'a ci mun na k'e y'a ci ko ciko sera nin na wa a bɔkun i fɛ anw yɛrɛ ka anw bɛ waati min na bibi in na an m'o si an ma don 50 kɔnɔna la fɔlɔ an ye waatinin mun sɔrɔ ka ci kɛ an balimaw ye an mansaw ye an baw n'u y'an wele an bɛ taa ji ta ka na d'u ma an bɛ t'u ka lɔgɔ san ka na d'u ma n'an ye bɔ an bɛ taa madarasa la ou an bɛ taa ekɔli la dɔrɔmɛ 2 o de bɛ d'a ma dɔrɔmɛ 2 an bɛ taa n'o ye madarasa la an bɛ taa an ka dumunifɛnw san o la an bɛ segin an bɛ na ni kɛnɛmamɔgɔ y'an ci an bɛ taa ciw kɛ yɔrɔ surun ko t'a la yɔrɔ jan ko t'a la ne yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen nɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ an balima kɔrɔkɛ dɔ y'a natɔ y'a sɔrɔ a bɛ ka sigɛriti minɛ a bɛ ka min a bɛ ka senfɛ a bɛ ka taa yala la a n'an balima kɔrɔkɛ ye ɲɔgɔn bɛn o y'a ko karisa k'e bɛ sigɛriti minɛ la ko na yan a ye sigɛriti minɛ k'a faga ne terikɛ nɛn kan o bɛ se ka kɛ biden na wa a tɛ se o hali yɛrɛ o cɛ in wele a den k'a wele ka na e ka sigɛriti o den bolo bi k'a fɔ a ye mun kɛ ne terikɛ la k'e bɛ o ɲɔgɔn juru sara ale den na polisi b'a fara ɲɔgɔn na o ne terikɛ o ta kɛra fa m'a ɲininka ba m'a ɲininka foyi bon mara kɔni tiɲɛni kɔni a bɛ fan fila bɛɛ la bi an cɛw jɔlen t'an jɔyɔrɔ la an muso jɔlen t'an jɔyɔrɔ la ne ye faamuyata min sɔrɔ o la kunkurunin min sɔrɔ o ye nin e yɛrɛ fɛ sisan solution jumɛn de b'o la basabula tiɲɛ yɛrɛ la ka sigɛrɛti faga mɔgɔ nɛn kan a ma nɔgɔn dɛ n'i y'o kɛ den o den na sisan an baw an bɛ wuli dɛ an bɛ wuli ka taa a ɲɛfɔ fangaw fɛ birigade mɛsi de b'a ɲɛnabɔ komi an balimakɛ dɔ y'a fɔ ko n ma se bɔ a la sigɛrɛti min gansan ka ma ka sigɛrɛti faga ne den nɛn kan kuma bɛ caya donc solution ye jumɛn sisan solution min b'a la sisan faw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la baw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la n'a yɛrɛ donna grand famille kɔnɔ bi kɔrɔkɛ den dɔgɔkɛ den bɛ se ka e bɛ se k'o ye tiɲɛni sugu dɔ la sisan i b'a minɛ i bɛ tigɛya fila k'a la mais ni fa ma a yira i b'a ye bamuso b'i ɲɛ kumu k'i kana maga n den na hali a ma a fiyɛ a da la i b'a ye a b'a wele a ɲɛ la hali don dɔ yɛrɛ kɛra ne bɛ tɔgɔma la
Nini goso o kɛra n yɛrɛ la n yɛrɛ bɛ ka sigɛrɛti minɛ n bɛ ka min n bɛ ka taa an ka sira fɛ ni ni kɔrɔkɛ dɔ bɛnna o kɛra ne yɛrɛ la ni kɔrɔkɛ dɔ bɛnna tellement que n y'a ye n siranna o y'a sɔrɔ wari bɛ n poche kɔnɔ ni ala minɛ dɔrɔn ka sigɛrɛti tasuma bila n poche kɔnɔ n ka wari bɛ kan taa n t'a fɛ a k'a ye n bolo o kɛra ne yɛrɛ la donc an bɛ waati min na bi denmisɛnnin dɔrɔgu mina a cayara dɔrɔgu mina cayara dɔrɔgu yɛrɛ qualité a bɛɛ cayara sa san 15 san 14 san 13 i b'olu ye manamana ko la fan o fɛ i tɛ se ka kuma n'u ye ni kelen ni fila fɔ dɔ ko i bɛ diya ni mun ye a wari b'i kun wa a dɔrɔmɛ kelen tɛ b'i kun an b'a ɲini yɔrɔ min na i fa t'a d'a ma i ba t'a d'a ma i yɛrɛ nɔ u bɛna i masa yɛrɛ dɔgɔya kɛ o yɛrɛ la nɔgɔmani ye n'u bɛ sogo ni muru yɛrɛ ye n balimamuso ne yɛrɛ fɛn taa min sɔrɔ nin na o ye nin ye. An b'i fo i ka jaabi la k'a yira an kanubaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen na sɔgɔmada in na thème tɛ dɔwɛrɛ ye mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa an balimakɛ caman ye hakilinata fɔ an balimamuso dɔw fana hakilinata fɔ cɛw ko musow don musow fana ko cɛw don a yirala fana ko maa bɛ se bɔ a la ayiwa dɔw fana ko démocratie don ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo. Manden TV 96. Manden TV filɛbagaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi ne bɛ gɛrɛ min na ayiwa gɛrɛ in ma ɲi dɛ Aidara junior de b'anw bolo yan ko bɛ ne mɛnna n ka ko la de n tora la bi yɛrɛ ta bɛ ka ne yɛrɛ Aisha Dabali ban k'an kamanagan mɛnna n ka kow la bi ta n bɛ sɔn ka n da zana na dɛ Lafiyabugukaw ma nɔgɔn ne fa i ni sɔgɔma. Nba somɔgɔw basi foyi tɛ yen Adama Traoré. Ne yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔ tɔgɔma n ka ɲɛmɔgɔ ɲuman k'a ni sɔgɔma ni wagati in na ko mara tiɲɛna faw de don wa baw de don wa e yɛrɛ hakilina jɔn ne mara tiɲɛ. Bon mara tiɲɛbaga o ye an cɛw yɛrɛ ye parce que ni jogo tiɲɛna ka ban mara bɛ tiɲɛ bi bi in na adamaden si tɛ yen min jogo ka ɲi bon jogo in de ye ko gɛlɛmanba yɛrɛ ye mara se ka ɲa fo jogo ka ɲa dutigi jogo tiɲɛnen don wajibi kɔni no dudenw jogo bɛ tiɲɛ ni dutigi y'i jogo ɲa k'i tilen wallahi dudenw jogo bɛ ɲa bon ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ fɛn fɔlɔfɔlɔ min yɛrɛ ye jogojugu yɛrɛ ye o ye galontigɛ ye wa adamadenw an sabatira galon de kan dɛ cɛw sabatira a kan musow sabatira a kan mais ni kɛlɛ kɔni cɛw bɛ galon da musow la bilahi musow tɛ ni cɛ min jɔ i jɔyɔrɔ la i ka du a bɛ kɛ fadenw sago ye an cɛw anw de bɛ bɔ anw bɛ taa ɲinili kɛ anw de bɛna muso balo anw de bɛ denw kɛnɛya an de bɛ muso kɛnɛya jagoya don muso b'a ta anw ka dabada ma jagoya don muso b'a ta an ka dabada ma muso ni denw bɛɛ bɛ anw ka mara de kɔnɔ n kɔni bɛ min fɔ ka gɛlɛya jogo ka ɲa na ala sɔnna an mago bɛ min na an b'o sɔrɔ denmisɛnninw ka sigɛrɛti min kare kɔnɔ dɔwɛrɛ tɛ o faw yɛrɛ b'a min denw ɲɛna faw bɛ denw ci ka taa san fa yɛrɛ b'a fɔ den nin mɛnɛ ka di yan jagoya don i den b'a min i yɛrɛ ɲɛna don dɔ siga t'o la y'a ye sinon mara kɔni tiɲɛ yɛrɛ la mara ka ɲa a ka di an bɛɛ ye mara tiɲɛnen don adamadenya fana jogo tiɲɛnen don pewu mara se ka ɲɛ ni jogo yɛrɛ tɛ o de tun bɛ ne fɛ k'o fɔ aw ye. Tarawele ko mara ka segin so ko jogo ka ɲa o b'an hakili jigin an ka ɲɛmɔgɔ n'an ka seko n'an ka karamɔgɔba la n'o ye Seyidu Seif Usumani Madani Ayidara ye an ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni sangadanin in na ale de y'a fɔ maliyɛn cɛ ni muso ye diɲɛ dugukolo kɔ kan k'an ka segin jogo ma n'an ma segin jogo ma dɔrɔn a tɛ ɲɛnɛbɔ ne balimakɛ y'a yira ko musow tɛ n'o de fɔ an musow tɛ o barisabula an bɛ bɔ an faso la ka na aw de nɔfɛ a tɛ se ka k'anw ye o y'a yira ko musow tɛ cɛw don o diyara n ye solution jumɛn de b'e bolo sisan pour que mara bɛ se ka ɲa ni miiri 1900 fɛnw na maraw tun ye top ye mais sisan 2020 a ko a kuma ka ca e yɛrɛ fɛ solution jumɛn de b'a la de. Bon solution kelen min bɛ mara ɲali la an cɛw
n'an ye muso kelen furu an k'an tilen an musow ye an k'an tilen an denw ye n'an ye muso fila furu an k'an tilen an muso fila bɛɛ mais cɛ yɛrɛ e jɛngɛnen no i muso kelen k'i tilen kelen dɔ ye e yɛrɛ ye mara tiɲɛ depuis yen o mara tiɲɛbaga fɔlɔfɔlɔ cɛw don walahi n'i y'a ye ko mara ɲana kɔni cɛ hali ni muso naani b'i bolo i tilen bɛɛ ye n'i y'i tilen du bɛ ɲa dudenw bɛ ɲa wa cɛ yɛrɛ tɔgɔ duman bɛ fɔ mais an cɛw yɛrɛ kalabanciya jora anw jeli de la o kuma de bɛ ne fɛ k'o fɔ aw ye mara kɔni ni ala na gira sɔnna mara bɛ ɲa mais an k'an jogow tilen hali n'i y'a ye bi an bɛ masakɛ ɲini na an bɛ masakɛ ɲini na dɔwɛrɛ tɛ masakɛ ɲini kun tɛ dɔwɛrɛ an mago bɛ mɔgɔ jogo ɲuman de la mɔgɔ ladiri o ladiriya de tiɲɛna a tant que ladiriya ma tilen bilahi mara tɛ ɲɛ ɲatugu t'a la awɔ ne bɛ foli di n balimakɛ ma a ye fɛn fɛn fɔ tan n'o dɔrɔmɛ kelen t'a jɛ jogo de ka ɲi an mago bɛ président na mais président jogo ɲuman an mago bɛ furucɛ la furukɛ jogo ɲuman an mago bɛ furumuso la furumuso jogo ɲumantigi hali denmisɛnnin jogo ɲumantigi bi nafa sɔrɔ i ka ko bɛɛ lajɛlen na ne b'a fɔ Manden TV filɛbaga ni Manden TV lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn Manden TV 96.